السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء. السلام عليكم أمهات، آباء وأولياء أمور أطفالنا. باسم جميع الأطر التربوية والإدارية لمؤسسة بليس باسكال الخصوصية نحييكم، ونرجو من العلي القدير أن يحفظنا وإياكم، وأن يشملنا جميعا بلطفه وعفوه، وأن يرفع عنا هذا الوباء قريبا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، صحيح أن فيروس كوفيد-19 استطاع إبعاد تلاميذنا عن قاعتهم الدراسية، عن كراسيهم، عن جدران مؤسستهم، عن جميع أرجائها، ولكن لم يستطع إبعاد ارتباطهم الوثيق بأساتذتهم، لم يستطع إيقافهم عن الجد والتحصيل، لم يستطع قمع قدراتهم الإبداعية. ولعل ما ستشاهدونه الآن من إبداع واجتهاد لخير دليل على التفاعل القوي والمتبادل ما بين تلاميذنا الأعزاء وأساتذتهم المتفانين، حيث شمر الجميع على السواء، وخلقت نوادي للكتابة وورشات للرسم واستوديوهات للتسجيل وخشبات افتراضية، كل هذا عن بعد. أيها المشاهدون الكرام، لقد عودناكم أن تكون جميع الأنشطة التي تقوم بها مؤسستكم أنشطة هادفة ذات طابع تربوي، تخدم فيها مواد التفتح مكتسبات التلاميذ في المواد الأساسية. كيف لا؟ وشعارنا الدائم لنسخر المواد التكميلية لخدمة المواد الأساسية. لذلك فما ستشاهدونه الآن من فقرات يسعى إلى ترسيخ مجموعة من القيم، نذكر منها الإشادة بالدور الذي قامت به المدارس عموما والأساتذة خصوصا للتحسيس بخطورة هذا الوباء، الإشادة بدور الإعلام في وضع المواطن في الصورة وتوعيته بمخاطر وباء كوفيد-19، الإشادة بمجهودات الأساتذة لإنجاح سياسة التعليم عن بعد، وذلك من خلال إيجاد حلول تمكنهم من التواصل الدائم والفعال بتلاميذهم، طبعا لأن الحاجة أم الاختراع، التذكير ببعض الطرق الاحترازية للوقاية من الوباء، ثم تمكين التلاميذ من التعبير عن طاقاتهم وملكاتهم في المسرح والموسيقى والرسم لتمرير رسائل وعبر، واستخلاص مجموعة من العبر من هذه الفترة الحرجة التي يجتازها العالم بأكمله. شكرا أيها التلاميذ الأعزاء، شكرا على مجهوداتكم المتكاملة والمتسلسلة التي أبدعتم فيها. لن أطيل عليكم، فرجة ممتعة. كان يا مكان حكاية ترويها عجايز للصبيان، قبل ما تنام يغنيها راوي عمان زمان، بادي الكلام كان يا مكان، كان يا مكان. مامي نعم وليدي، عرفتي اليوم بقينا في الاس في تي انا الاوبئه والفيروسات كثيره وكتنتشر بزاف بين الناس. اكزاكتومون ولدي، ملي كنت في العمر ديالك عشت واحد التجربه ما عمري غادي ننساها. بصح مامي عفاك عاودي ليا. واش نقول لك وليدي، كنا مازالين صغار، جا واحد الفيروس قتل جميع البلدان وكينتقل بالعدوى من شخص لشخص. البلدان اضطرت انها تفرض الحجر الصحي باش تحد من انتشار هذا الوباء. مامي شنو هو الحظر الصحي؟ كنا كنبقاو في ديورنا، الكبار كيخرجوا غير للضروره القصوى. وشنو وقع؟ عفاك عاودي ليا. وليدي، المغاربه كيف معروف عليهم الشدائد كيتضامنوا، كل واحد باش سهل الانتصار على هذا الوباء. المدارس كلفوا الاساتذه باش يوعيو التلاميذ. واحده ساده مسكينه باقيه عاقله عليها، شرحت لنا كل ما يتعلق بهذه الجائحه.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la maladie coronavirus, les symptômes et comment éviter d'être contaminé. Tout d'abord, coronavirus est aussi appelé Covid-19. Virus est un virus qui veut dire poison. Ce virus naît en Chine et il est propagé dans tout le monde. Maîtresse, j'ai une question. Oui, Selma. Mais comment ce virus se propage? Eh bien, on peut attraper le virus via des potions dans l'air ou en touchant des objets, un mur, une table, un poignet de porte qui ont été touchés par des personnes contaminées. J'ai une question, maîtresse. Laquelle, Aïcha? Comment on peut éviter d'être contaminé? Il faut respecter les mesures d'hygiène, comme quand vous toussez, vous le faites dans votre coude et vous lavez votre main régulièrement avec du savon ou un gel antimicrobe. La troisième consigne, c'est quand vous vous mouchez, utilisez un mouchoir usage unique, c'est-à-dire une fois que vous vous mouchez, vous le jetez dans la poubelle. Maîtresse. Oui, Sarah. J'ai une autre question, c'est comment on peut savoir si la personne est atteinte ou malade de ce virus? Eh bien, les symptômes de ce virus sont avoir de la fièvre, avoir mal à la tête et que la personne tousse la diarrhée. Maîtresse, une dernière question. Qui sont les personnes qui peuvent attraper cette maladie? Et donc, c'est les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de santé. C'est pour cela il faut les protéger et être loin d'eux. Et donc maintenant, vous savez tout. Un dernier conseil. Restez chez vous, faites du sport, vos devoirs à la maison. مامي اش عقلك؟ ايه ها ولدي شكون ينسى دوك الايام تضافرات جهود الكبير والصغير اما الاعلام ما خلى من جهدو في التحسيس والتوعيه باقي قبلت عيني واحد المذيع مسكين. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons un invité qui a fait polémique ces derniers temps. Je veux bien sûr parler du coronavirus. Merci d'avoir accepté notre invitation, coronavirus. De rien, tout le plaisir est pour moi. Parlez-nous un peu de vous. D'où vient ce nom étrange? Je m'appelle Corona parce que j'ai une couronne, une belle couronne. Pas comme l'image que vous me donnez, la grosse boule poilue verte que je vois à la télé. Elle est horrible. Pourquoi avoir choisi la Chine pour faire votre apparition spectaculaire? Je ne l'ai pas choisi, j'y suis née. Mais tout de même, j'ai fait plusieurs voyages après. J'ai presque fait le tour du monde. Je suis partie en France, au Maroc, en Angleterre, partout, vous voyez? Pourquoi attaquez-vous en particulier les poumons? Là-bas, c'est grand et c'est aéré. Et d'autant plus que je peux voyager d'une personne à l'autre grâce à ce système. C'est bien de découvrir de nouveaux poumons. Que pensez-vous de l'acharnement des humains contre vous? Je trouve que c'est trop. Grâce à moi, la nature a repris ses droits. La pollution a beaucoup diminué depuis tout ça. Et d'autant plus que tous les humains profitent bien plus les uns des autres. Je suis vraiment triste de tout cet acharnement. Moi, je ne vous fais que du bien. Les familles sont plus unies, les hommes aident les femmes dans les tâches ménagères, les enfants sont en vacances. Permettez-moi de vous corriger, mais les enfants ne sont pas du tout en vacances. Ah bon? Ils ne sont pas en vacances? Eh ben, pourtant les écoles sont fermées et quand je passe devant certaines maisons, je vois les enfants contents, en train de dormir, de jouer, etc. Mais madame, vous avez bouleversé nos vies, notre système économique est en train de s'effondrer et vous avez causé un énorme problème de santé publique. Mais ce n'était pas mon intention. Moi, je suis juste un petit virus qui adore voyager. Vous savez quoi? Vous m'avez donné la fièvre. Je m'en vais. Mais avant... Ah! Pourquoi vous faites ça? Vous m'aviez promis de ne pas me faire de mal! Ah, vous allez me tuer! مامي ليه ما خرجوش هذاك العام؟ كيفاش ما قريناش كملنا قرايتنا عن بعد الدروس كانوا كيوصلنا على الهاتف على الحاسوب وحتى على التلفازه الزيار حتى من الغياب كانوا كيسجلوه
خردات، وعلى ما عقلت كنا توحشناهم وتوحشنا المدرسة، وكنا متشوقين امتى غير غنسمعوا اصوات الاساتذة ديالنا. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air triste. Oui, je suis triste. Et pourquoi? Mes amis me manquent. Mon école Blaise Pascal me manque. Mes professeurs me manquent. Tout le monde à l'école me manque. Eh ben écoute, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Vas-y vite, montre-moi. Tourne-toi. Ah! Ma maîtresse! Bonjour! J'espère que tu vas bien. Vous m'avez terriblement manqué, maîtresse. J'espère que tu suis tes cours correctement. Oui, 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 bien sûr, maîtresse. Je suis très content de vous voir, maîtresse. Ah! Ma maîtresse d'arabe. أهلا، كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير. نعم معلمتي، نعم، أنا بألف خير. prof de maths. إيه؟ 1 زائد 1 2. 2 fois 4, 8, maîtresse. Oh, vous m'avez manqué aussi, vous m'avez vraiment manqué. Hi. Hi, teacher. How are you? I am fine, teacher. I miss you a lot. I miss you too. Do, re, mi, fa, sol, la, si. أستاذ الموسيقى توحشتك يا أستاذ. حتى أنا توحشتكم بزاف. Allez, نديرو شوية سبور. يلا. أستاذ سبور. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous savez quoi? Franchement, j'ai envie de vous remercier beaucoup, 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 mes chers profs. Merci infiniment pour tout. Non, merci à vous aussi. Vous nous suivez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vous remercie, vous. Je remercie aussi vos parents. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci à vous. وحسن من مواد التفتح هرسوا لينا الروتين. هو قبل تعيني الاستاذ المسرح فاش كلفنا نديرو واحد العملي بداية على كورونا. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un invité vraiment spécial, connu mondialement, Monsieur Coronavirus, surnommé aussi Covid-19, et qui va rester loin de moi aujourd'hui. Bonjour. Vous pouvez m'appeler Corona, au Covid, c'est comme vous voulez. Dites-moi, Monsieur Corona, d'où vous vient ce nom? Ah, on m'appelle comme cela, car je porte des sortes de petites couronnes. Corona, qui veut dire couronne en latin. Que signifie le mot Covid? Ah ben, c'est une abréviation. Co pour corona, vi pour virus et disease qui veut dire maladie en anglais. Monsieur Corona, autre question. Lorsque vous vous introduisez dans le corps de quelqu'un ou d'une personne, que lui faites-vous? Je m'introduis doucement dans ses voies respiratoires. Fièvre, toux et fatigue. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je fonds devant vous.
et je ne vous rends pas très malade. Quelles sont vos faiblesses, Monsieur Corona? Mes faiblesses? Mes faiblesses sont les précautions que prennent les humains. Berk. Je déteste le savant. Je ne supporte pas les gens qui se mettent à l'abri chez eux afin que je ne puisse pas les atteindre. Ce que vous appelez le confinement. Fastoche les enfants. Nous allons vous vaincre, Monsieur Corona. Il faut juste se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon. Quand vous toussez dans vos coudes. Évitez de se toucher le visage. Et là, on va gagner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici pour nous aider, pour nous guérir, pour nous protéger. Il faut juste rester calme. Restez chez vous. Continuez vos études avec vos profs qui seront là pour vous. Et là, croyez-moi, on va le vaincre, ce corona. Oh, pas le savon! Non, 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 pas le savon, non! اما استاذ موسيقى مسكين كتب اغنيه ولحنها معنا عن بعد. ايام صعيبه وليدي، ولكن خلات عندنا ذكريات. وليداتي، واش عرفتوا اليوم علاش غادي نغنيو؟ علاش غادي تغنيو؟ غنغنيو على واحد الوباء اللي خطير بزاف، اللي مهدد بلادنا ومهدد العالم كله. ايوا يلا. كورونا في بلادنا نحنا، فيروس مريض في وسطنا، أنا وهي وحنا، قدر وجود اتحادنا. كورونا في بلادنا نحنا، فيروس مريض في وسطنا، أنا وهي وحنا، قدر وجود اتحادنا. مش خايف، الله كاين في قلبي وقلبك بان. مناش خايف، الله كاين في قلبي وقلبك بان. زمن كورونا هو العنوان، يرجع لنا يا رمضان. زمن كورونا هو العنوان، يرجع لنا يا رمضان. اما استاذ التربيه الفنيه ورجعتنا كلنا الشعبيه. انت شوف ولدي، هادو شي لوحات خليتهم من عندي من دوك الايام.
هادشي كله درتو؟ هل احنا خلينا شي حاجه ما داروهاش معنا الاساتذه؟ وحتى في الفيلم قصير على ما عقلت صورنا انا واختي هذاك ايمان. خبر عاجل أو بعبارة شعبية خبر باقي سخون. نظرا للظروف التي تعيشها بلادنا سيضطر أبناؤنا للدراسة عن بعد. أشنو القراية عن بعد؟ نقرأ حتى تخرج العينين بالأساتذة. هاي يقرأ بالتليفون. أولادي التلاميذ اللي حاضر معايا يكتب سميتو. واو أستاذة، إلا كنا نكتب الصح خلينا نعسل غير واحد شوية. صرنا بالليل. ماذا تقراي ولا غنعطي سميتك الإدارة بركة من العجز؟ لا 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 عافاك ما تعطيش سميتي الإدارة. المديرة ديالنا واعرة باينة غير سميتها. اوف استاذة كون غير خلونا نجيو للمدرسة، راه هادشي كتير علينا. يا وليداتي غير صبروا، هاد الازمة قريبة تفوت وحتى حنا الاساتذة كنخدمو بالليل وبالنهار، ولكن انا قبل مصلحتكم ماشي مشكل. خرجوا الوليدات تقراو مزيان. انا كنتسناكم عندكم تغسلوا يديكم بالصابون. وعباد الله والبشر جلسوا في ديوركم، الله يرحم ليكم الوالدين، جلسوا في ديوركم. واش انت باقي هنايا؟ وسيرة واسقرا سعداتكم بالطيرنيط. كون كنتو في جيلنا كون مشيتو تسرحوا الغنم. صديقاتي واصدقائي، باش تحميو نفوسكم من عدونا الشرير خاصكم تلزموا بيوتكم وتتبعوا دراستكم عن بعد، وما تنساوش تغسلوا يديكم مزيان بالماء والصابون كل مره. ولا دعات الضروره باش يخرج باباكم فكروه يدير الكمامه وياخذ الرخصه تاعو. بابا وماما حنا محتاجينكم كيف ما نتوما محتاجيننا، وباش تحافظوا علينا خليونا في دارنا. الحصولة ولدي الجلوس في الدار خلانا نتوحشوا بعضياتنا. باقي كنعقل على جدك مشى مع ماماتو للطبيب ويتلاقى صاحبو عمر، مشهد كيقطع في القلب. واحد كيشوف في الاخر وما يقدر لا يسلم عليه ولا حتى يعنقو. مرحبا صديقي أحمد، ابتعد عني ولا تصافحني ولا تعانقني. ما بك يا صديقي؟ ألم تشتاق إلي؟ بلى، اشتقت إليك كثيرا، ولكن هذا يدخل في إجراءات السلامة التي أوصت بها المنظمة الصحة العالمية. نعم، لقد نسيت. يجب ترك مسافة الأمان متر على الأقل، كما يجب غسل اليدين باستمرار حتى لا نصاب بالعدوى. أجل، كما ينبغي ألا نغادر المنزل إلا للضرورة، كما هو الشأن بالنسبة لنا الآن. وماذا عن الدروس؟ إني أتابعها عن بعد عبر الدروس التي يبعث بها أساتذتنا أو عبر القنوات التلفزية، ولكني اشتقت للمعلمين. نعم،
الحمد لله أننا نراهم ونتواصل معهم عبر هواتفنا وحواسبنا. أجل نتمنى أن يرفع الله هذا الوباء ونعود إلى مدارسنا وإلى حياتنا العادية. إلى اللقاء يا صديقي، إلى اللقاء يا صديقي، إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء. ولكن يا مامي سيغمون تعلمتوا من هاد الحنات شي حاجه؟ بيان سور ولدي، الناس عاودات رجعت راسها وعرفت بقيمة الحياة اللي ما كانت عجباها. أما الأسر فقدرت مجهودات المدارس وعرفت بحق المعلم، وبان تضامن شعب المغرب الشعب الأصيل، وأن كل شيء صغير أمام قدرة الله تعالى.